मणिमाई को सेवा कर उत्तम प्रकार आसिले कौशला पाइब बर अन्य सेवा छाड़ी ए सेवा कर ए सेवा कले कि फल पाए खंडुआ काम देव हुए अंध चक्षुदान पाए बांध पुत्रदान पाए शुखिला काठ कंचा हुए उष्ण धान रजा हुए जे जमने मानसिक कर तथा किए ऋषिपुत्र मणिमांकर आदेश है सी यात्रा को विराजमान कर पाट अल हो सफा कर दियो ऋषिपुत्र अच्छा अल सफा हो गला ये अल बाहर कर दियो पुत्र देवी बेला कूल उज्जवल हम अज्ञानी पाइब ज्ञान मूर्ख होते पंडित कहते पंचानन ये ऋषिपुत्र मणिमांकर आदेश है सी यात्रा को विराजमान कर पाट गंडा खाल ढपाई अच्छे समतुल कर दियो समुद्र समुद्र है पट्टपट यदि कुड़ी देखेला समुद्र हो पट्टपट कुड़ी देख सेवा करी मणिमा को सेवा करी पार उत्तम प्रकार आसिले हर देगले बर ए सेवा छाड़ी अन्य सेवा कर अन्य सेवा करे कि फल पाए खंडिया काम देव हुए अंध चकीदार पाए बांध पुत्रदान पाए शुक्ला काठ कंचा हुए उष्ण धान गजा हुए जे जा मानसिक कर था कि ऋषिपुत्र मणिमा आदेश है 13टा तैयारी करदेव पड़ो मोला कारिया का दलरे भंगिली कियारी
ଖାରେ ବଳଦ ମହାନଦୀ ପାଣି ମଲା ମହାନଦୀ ପାଣି ତ ବହୁଛି ଉଜାଣି କାଳି ମାତା ଦେଲେ ରେ ସୁନାର ଗଉଣି ମୋଲା ଧାନ ତ ମାପିବ ହଳିଆ ତା ନାମକୁ ଗଣି ଗଣି ରେ মোলা ରାଧିକା ଧୁତିକା ତ ନାବରେ ବସିଲେ ହଟିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାବ ବାଙ୍କିଲେ ମଲା ସାତ ରାତି ସାତ ଦିବସ ସେନା ପରେ କାଳି କଲେ ରେ କି ହେ ଋଷିପୁତ୍ରେ ଆଜି ବଟ ଭଲ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହନ୍ତର ହବ ଏ ଗାଁରେ କିଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ମିଳିବେ କି ମିଳିବେ ଦିଅ ଡାକ ହଉ ପଡ଼ାରେ ଖଣ୍ଡ ପିଲା ସବୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଛୋଟିଆ ଖାଇଦେବେ ଦି ତିନିଟା ହଳ ପକେଇ ଫେକ୍ଟିକି ଦେବା ଦିଅ ଉଠ ଏ ହବ
ଯେ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣି ମହୁଲ ଡାଳ କାଟି କିରେ ମଧୁ ସଜା କଲେ ମଧୁ ସଜା ଭଳରେ ନିୟମ କରିଲେ କୁମ୍ଭବିନୁ ଅନ୍ୟ
ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ତ ଗଡ଼ିଗଲା ରଣା କିରଲୁଗୁନି ପଥରରେ ହୋଇଛି ଘୋଡ଼ା धीरे धीरे घोरला रुकुणा तो हली वन थगुणा रे ହାଣିଲି ବାଉଁଶ ଧନରେ ଛିଡ଼ି କିଲା କଣି ମଗାତ ମଠିଆ କୁହ ଦୂର ବାଣୀ ମହତର କ୍ଷୁରେ ମାଠିଆ ସେତା କୁଳର ଭୁଆ ଶୁଣି ରେ ঝটিতা খুঁটাইলে রে মই পরধা